beliau ini tadi bertanya, apakah polemik nasab yang ada zaman sekarang ini termasuk tentang akhir zaman? Polemik nasab ini berarti tanda-tandanya kiamat sudah semakin dekat ataukah gimana? أما أصل المسألة الطعن في الأنساب النبي أخبر أنها من فعل الجاهلية من أيام الجاهلية هذه المسألة الطعن في أنساب الناس والناس مؤتمنون على أنسابهم. Orang itu, kata Nabi SAW, polemik nasab itu memang sudah sejak zaman dulu sudah ada. Dan kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah selalu membegal nasab orang, menganggap orang itu nggak tersambung, itu sudah zaman dulu. Padahal orang-orang itu mereka bisa dipercaya di dalam urusan nasab mereka. أما الذي هو من علامات آخر الزمان اللغط والاختلاف والمنازعة وارتفاع الأصوات في المساجد واختلاف الإخوان في الدين كل هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. Adapun yang menjadi tanda-tanda tentang dekatnya hari kiamat adalah ngangkatnya suara di masjid, rame-rame di masjid, ilo-iloan di dalam masjid, dan perpecahan yang dibikin di tengah kaum muslimin. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Mau itu yang dibahas tentang polemik nasab atau tentang polemik lainnya sampai menjadi pertengkaran di antara kaum muslimin, berarti ini adalah tanda daripada akhir zaman. وأما مثل هذا الموضوع كما قال سيدنا البوصيري في البردة قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد شمس ما نشوفها وينكر الفم طعم الماء من سقمه. قال في بعض أيام الفاطميين في مصر الفاطميين عندهم غلو وخروج عن الأدب. بعض الولاة أرسل صلاح قرار أي أحد من أهل البيت واجب يلبس عمامة خضراء. لماذا؟ قال لنميزهم بين الناس. فواحد من أهل العلم جوب عليه بأبيات قال جعلوا لأولاد الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر نور النبوة في صبيح وجوههم يغني اللبيب عن الطراز الأخضر. اللي عنده نور بيعرف الوجوه الزينة وبيعرف الطهارة الموجودة في الظواهر قبل البواطن حتى ما قرأ الأنساب ولا عرف. فمثل هذا في رأي الفقير إلى الله والله أعلم بالعلماء وأهل الفضل ما يستحق أن يقف الإنسان عنده على الإطلاق. واحد قال هات لنا دليل أنه في شمس. قل إذا أنت أعمى ما تشوف بتحرقك الشمس بتحس أثرها. إذا أنت ما تشوف ولا تحس ولا تشعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا حتيجي النهار ولا دليلي. لكن فقه الشيطان كل شهر شهرين مشكلة كل شهر شهرين قضية ونحن نجلس نجاوب. هلا أعمارنا كلها تضيع ونحن منتظرين كما واحد تكلم نجاوب عليه. اترك الناس ما هم فيه ومش في طريقك كما ما قالوا. قال جزاه الله خير وقف الدرس وقال احنا نشتغل فيما هو أولى وأهم. Tentang polemik yang ada seperti zaman sekarang ini, jawabannya seperti yang dikatakan Syaikhul Burda. Mata yang sakit, mata yang kena sakit, dia tidak bisa melihat cahaya matahari yang begitu terang benderang. Begitu juga mulut yang lagi sakit atau lidah yang lagi sakit tidak bisa merasakan air, ya kan? Sakit apa itu namanya? Sariawan. Bisa ngerasakan air? Tidak bisa. Jadi yang berpenyakit bukan yang dilihat atau yang dirasa, ya kamunya sendiri, kan begitu. Jadi karena itu nggak perlu kita sibukkan diri dengan apa buktinya. Udah usah. Dulu pernah ada di salah satu daulah Fatimiyah itu, salah satu kerajaan Fatimiyah itu mereka fanatik buta dengan Ahlul Bait. Akhirnya ditulis sama rajanya setiap Ahlul Bait harus pakai surban hijau, imamah hijau. Ada seorang ulama dibilang orang-orang ini mengklaim bahwasanya yang pakai imamah hijau pasti Ahlul Bait. Itu klaim-klaiman seperti ini bagi orang yang belum terkenal, bagi orang yang belum dikenal. Tapi yang namanya Ahlul Bait itu nggak perlu pakai imamah hijau, nggak perlu. Cukup dengan cahaya di wajah mereka, kebagusan akhlak mereka itu sudah menjadi ciri khas dan bisa dilihat nampak dengan jelas. Nggak perlu pakai seragam khusus, nggak perlu. Jadi seperti ini kata beliau, mestinya tidak perlu kita jawab. Polemik yang ada gini tidak perlu kita. Udah, yang ada sudah diamkan saja. Kita sibukkan diri kita dengan Tapi memang kebiasaannya setan nggak enak. Kalau tidak bikin perpecahan nggak enak.
bulan ini si fulan bikin FN apa jenenge video podcast jegrek sing iki gawe podcast mana sing iki gawe iki tambah edan-edanan kadang atas nama agama padahal tujuannya adalah untuk apa memecah belah